2025-26 बिशिव त्रिपुरा हास्रि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तिप्रजक याक थान्ति गोरों रगनि हामक्राय खायना बागै सुकांगै तेलांगानानि नाहार मुक्तयै तिनि नभेम्बर तानि 4 सालमारि क्राक साल खतंग बागमुंनि पान्दा खलायजाखा आरो नारवायंगै मानजाखैखा त्रिपुरा हास्रि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तिप्रसा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा खबै बीजेपी हास्टे जनरल सेक्रेटारि डॉक्टर बिपिन देबबर्मा आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि मेयर दीपक मजुमदार तै दंगो जुदा जुदा तिप्रसा हामक्राय शाकदुक नुकुं हामक्राय तांगबिदिगनि आदंग्रक अशाल आगोलि रवीन्द्र शतबार्षिकी भवननि हल नम्बर 1 कासिनाय थक पान्दा खलायमुंनि बिसिंतै खतंग बागमुंनि पान्दा खलायजाखा prime object is to develop indigenous people. We already know that about 700 groups of tribal existed in Goldman area. And out of this, in Tripura also we have 15 main tribal groups. And beyond that, there are hundreds of them. Which I got, they are about more than 40 plus. So our government, state government as well as under the leadership of our Prime Minister, we also want that every sector, every groups of India. Development program, যেখানে বিনামূল্যে সুতা বিতরণ কর্মসূচি সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটস এন্ড সেরিকালচার ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় উপস্থিত আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এবং মাননীয় বিধায়ক সাতরামনগরের শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয় উনিও ওনার মূল্যবান বক্তব্য জনজাতিদের জন্য কি আমাদের সরকার করেছে সেই বিষয়ে উনি আলোচনা রেখেছেন। স্বাগত ভাষণ যিনি রেখেছেন ডাইরেক্টর হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটস অ্যান্ড সেরিকালচার ডিপার্টমেন্টের শ্রী অজিত শুক্লদাস মহোদয়। এখানে অফ ডায়াস আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বিশিষ্টজনদের মধ্যে বিপিন দেববর্মা, মঙ্গল দেববর্মা এবং অন্যান্য আমাদের জনজাতিদের যারা সবসময় ওনাদের কথা চিন্তা করেন এই ধরনের ব্যক্তিত্ব আমাদের সামনে উপস্থিত আছে। তাছাড়া এখানে যারা আর্টিজান যাদের জন্য আজকে এই অনুষ্ঠান সেই ক্লাস্টার্স থেকে যারা এসছেন আমার প্রিয় সিস্টার্স ফ্রম জনজাতি কমিউনিটি ব্রাদার্স এবং মিডিয়া বন্ধুরা সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে সত্যিই আমি বলবো অনেকে অনেক কথা বলে যে জনজাতিদের জন্য অনেক কিছু করেছে, कुंभीराश्रु আমরা দেখেছি অনেকে, क्रोकोडाइल टीयर्स যাকে বলে, এসব দেখতাম আমরা। काम ना करो, काम का फिक्र करो और इसका खूब जिक्र करो लेकिन काम मत करो। আমরা দেখেছি অনেকেই সব জনজাতিদের খালি ভোটের বাক্স হিসাবে এতদিন ধরে আমরা দেখেছি এবং ভুল বুঝানো। আর আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ওনার যে কর্মকাণ্ড 2014 পর থেকে আমরা দেখছি এবং এর আগেও আমাদের যে প্রয়াত এবং ভারতরত্ন প্রধানমন্ত্রী যিনি রাজ্যের জনপ্রিয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাজিল পুনরা হবাইয়াবর ते हमारे तमकोक साइकिल सिनी नियर से ते एमएलए बरोबरा दीपक मजुमदार जिनो ते सिनी लोगे तो आने डिपार्टमेंट डायरेक्टर अजित शुक्लदास ते बसम माजुजा तो सिनी चेयरमैन वाइस चेयरमैन
जोंनि बिपिन देबबर्मा मंगल बाबु जत मीडिया फाइबाजों फाइजां जोंनि आंनि हास्तानि आंनि राजानि बुक सं दिनै बेलायैनो जों दंथ'नानै दिनै चिफ मिनिस्टार ट्राइबेल वुमेन्स उइभार्स डेभेलपमेंट प्रग्राम बोरैरावनो फोथुंलांनानै दिनै सामलायनानै ओंखाय बोसगांगो जोंनि बोरैरावनो सुद्धा फोथुंलांगोन वो डिपार्टमेंट बोसगांगो जोंनि बोरैरावनो सेरिकालचार बिसिंथे गए टस हरिमानि बिसिंथे गए बोरैरावनो yang साखा पासारानो जों परिकल्पना राजा जोंनि मुख्यमंत्री जोंनि बर'नि बागै जोंनि दिप्रासानि बागै दिप्रासा मुक्तिनि बागै दिप्रासा आर'नाइनि बागै दिप्रासा मुनानि पहरानि बागै जेबो आरो दायित्व रेखा वो दिप्रा हास्तेनि जोंनि दिप्रासानो बाहाय गायो रां फैसा होनांगौमोन शिक्षित खायमोन उनाव मुख्यमंत्री दिप्रासानि बागै मोनसे जायगायाव दायित्व रेखा दीर्घ 35 बोसोर थानाय सरकाराव जोंनि बर'नो शुद्ध भोटनि राजनीति खायगा যখন তিনি সরকার ফেমানি পড়ে তিনি বড় বিভাগে পড়ে কাহাম প্রকল্প তবুকা তিনি খুদুম বাংলাদেশ শিখে আছে বসবাস তিনি ভরি রঙ খুদুম বাংলাদেশ পাশাপাশি তার ভরি রঙ তার বিবিসি ক্লাস তার কামি ব্লক क्लास खाइए बुरी रोड ट्रेनिंग व्यवस्था खाइए सिद्धि खाइए रिगनाय दिशा रिकुमु विभिन्न सिद्धि बुरी रोड राजपुसा इनकम खाइए खाइए सी डिपार्टमेंट आणि मुख्यमंत्री वांचुई दं